अरे आकड़ बा काल दिन रात दांत दांत खाली सकाळ उठी गसल हबनी भौण जेंदी आसींदी एगुटे शळा आइछि शळा तोर भौण की विवाह करे हमर बेड़ा करत तोर नानी की कहि दे गेंज दे पाटरे माकड़ मा नानी की कहि दे दांत रात खुद मुंडे त कोन रे छोट बेला चुट्टी बांध के गोटे दोरी बांध के एटा स्टाइल एता कोन रे तोर हां माकड़ जूड़ छेड़े मुत्ती बोल के डाबा बांध के बुलछि सकाल झाड़ ना एटा पेटुरा माकड़ तोर तो नानी बेला तीनटा नानी से पेट रही रेडी ए गछ को काजिया बुझल ना ये जो गछड़ा नहीं गे याडुआ ये जो गछड़ा नहीं गे ये गछर जेतकी फल अछि कार नजर पड़नी के नहीं के नबागरो आम जाकर गापुल गापुल करके पूरा बैग भर्ती करा पड़ो तो तोर बौणी जिंद कर लोक मत घर गले भीतर पूरा ने बुझलो चल जाकर चढ़े पड़ो बुझल ना हबनी अरे भाई ना टिके सुनते कौन ला आ गचड़ी करनो गचड़ी चढ़ दूनु देख देख देखी धरो हां एडी जात्रा को एडी गोड़ के तार 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 पड़ती एरे माकड़ो मा मोर कुड़ा बाड़ दे मुंटा जाम तो ना आ चढ़ो बोली चढ़ कोले टके पूरा टा धरे म तो ए सोला तेरे भाई ना मोर पड़ सब तुला तुली सरला पर आ टिके तो झाड़ा बगिरा आइले मते टिके उले दो हां हां उले दिबी जे से धुतीटा खसी जाउची भल रे बांध दबो मोर धोती मु संभालते रे बुझल ना तत का ते माकड़वा जाडू बड़ बड़ कोटे मते कोता करे दे रे से कोडी दे मते ए कुराटा दे हां ने कोना ना कुराडी धरी गछ काटे वासछ की नाई नाई गछ काटिया नहीं माकड़ मा तत काटिया को आइछि गछ काटिया को आइछि ततरे लाज शर्म लागुनी रे गछ काटी काटी लोक सब सरी गलानी परकरी आमे चारा बांटुछु लोकन को गछ गोटे गोटे जगार लगाउछु गामडे मना करछि ती जानि पारनु वर्षा बोल रहउनी खरा जे खरा होछि कोछि गछ काटी को पळे आइछि की ए कुराटा कोन पे आंत जानछु ना गछ काटिया पे नहीं जो माकड़ मा आसकरे जंगल रे गछ काटतो ताकू काटिया पे आंछि एटा आ मु तो गछरु फळ ना पे आंछि फळ पाई देखे एटा धरकरी आइछि आरे फळ काट कर नहीं बुझलो कुराटा खाली जे गछ काटतो ताकू काटिया पे आंछि कोछि गछ काटिया पे आइछु परा ए केतरा माकड़ मा पाएगा आज हमर उड़सा आगु जाउनी जा जा उठ जा ओना ना त जा मुंड खराब करछि माकड़वा कि आंब होइछ एडे बढ़िया बढ़िया आइछ रे गछडा मान्य पुड़ो ओ ओ ती बासना आंब आंबले आंबले बासना होछ मीठा लागियो परा जाओ भलो ला रे रे इड कोन गछ रे लंबड़िया कदली बळी आइछे ए माकड़ मा कदली नै गछ रे कोन होला कोन एटा डालिमबडा रे कोनटा के देखिया ओह नो तो भगवान डालिम नहीं रे माकड़ मा देख रे आंबो कदली डालिम तोर भौणी कहला सबुदा फड़ाणी गुटे गुटर गाछ रे सब जाओ प्रभु आज कौन लंबा लंबा कौन दोस्ती एटा रे लंबा गाजर ले अछि रे गाजर ले मते गोत्र अछि कोन खोई को रे उठके रेस्ट नो तुल तुले आले आले तू तळे बोइता बुझल ना हां ठीक टिके शांत लागे रे मु तळू जी बडे पवन डाउचे ओहो ओहो ओ मालो रे तले गादर गादर होनु पिंग देडा मुंडो पर पड़ जो दांतु ना धीर बस दांता आवरी गोस्से माकड़ मा घोंटाडे लानी के रे दोस्त
ମାଙ୍କଡ଼ ମା ତତେ କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ହସିଲେ ମୁଁ ଡରୁଛି କି ରେ ମୁଁ ନାଇଁ ଜୋଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଶୋଇଲା ବେଳୁ ବାଁ ବାଁ କରିକି ହସୁଛି ଡରେଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ହସ ମୁଁ ନାଇଁ ଜୋଇଁ ସତ କହୁଛି ତୁ ହସୁନୁ ସତ କହୁଛି କି ହସୁ ରେ ଆରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହସ ଲାଗୁଛି ଧରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମା କୋଉଠି ଅଛି ଦିଶୁନି ରେ ଖାଲି ହୁ ଏ ଗଛରେ ଏଡ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ଆର କଣ କରିମୁ ଦେଖରା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ओम षण्डाय नमः କଣ ଗନ୍ଧାୟ ନମ କହିଲାଣି ओम षण्डाय नमः ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଡରିକି ଯାଇଲା ରେ ଶୁଣ ରେ ର ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଶୋଳା ତୁ ସତରେ ଶୋଳା ରେ ସମାନ ଟାଇମରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲୁ ओम षण्डाय नमः रे ମାଙ୍କଡ଼ ମା କଣ ରେ ଖାଲି ସଣ୍ଡାୟ ନମ ସଣ୍ଡାୟ ନମ ସଣ୍ଡାୟ ନମ ସଣ୍ଡ କୋଉଠି ତୋତେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲା କି ରେ ଷଣ୍ଢ ମତେ ମୁଣ୍ଡ କି ପେଟ ବେକାର କଥା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କରିବନି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମତେ ତ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଖୋଜ ରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ତାର ଉଲ୍ଟା ଆଡେ ପିଟି ଦେବି ଜାଣିବୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ହେଲା ଉଲ୍ଟାଟା ଅଛି ବୁଝିଲ ନା ଏମିତି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ତୋର କୋଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ମଜା କାଢୁଛୁ ମତେ ଆସି ଯାତ୍ରା ପାଟରୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ତୁ କେ ରେ मूर्ख मानव तू मते परिहास करुचो देखबो छण मु किस करमे ହଁ ହେଲା ବେଶୀ ଦେଖା ନା କେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହତି मूर्ख मानव पुणी मते परिहास करे प्रश्न पचारुचो भाई तू जानिचो मु किए ହଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତୁ କିଏ ଜାଣିଛି ହେଲା जानिचो काई कहते देखि मु किए क ତୁ ଅଛୁ ତ ବାପାର ପୁଅ मूर्ख मानव पुणी मते परिहास करुचो देखबो छण मु किस करमे तोर देखबो बा ହଁ ତୁ ଉପାଡ଼ି ପକଉ ରେ ଆଙ୍କଡ଼ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିବାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପବନ ପଳଉଛି ଗୋଦାଟା ଧରିକିରି ଖାଲି ନିଶ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ିକିରି ମୂର୍ଖ ମାନବ ମତେ ପାରିହସ କରୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ତ ପାରିହସ କରୁଛୁ ओम षण्डाय नमः ओम षण्डाय नमः ओम षण्डाय भाई ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ନା କୁରାଟା ଏପଟ ମାରିନି ଆର ପଛଆଡ଼େ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଏକା ମାଙ୍କଡ଼ କୁଆଡ଼େ ପୁରେଇ ଦେଇ ଜାଣିପାରୁନୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛୁ ନା देखबो देखबो छण किस करमे तोर ହଁ ଦେଖାରେ କ'ଣଟା କରୁ ଦେଖା ତୋର ଦେଖା ମୁଁ ଉଲ୍ଲି ପାରୁନି ଖାଲି କେଉଁ ନାହିଁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନହେଲେ ତ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା मो तोर प्राण पाए उड़ेकी नहीं जिमे केटके जमापुर को ओम षण्डाय नमः ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାହିଁ କି ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋର କ'ଣ କ'ଣ ବାୟୁ ଉଡ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ପେଟରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିବ ସବୁ ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଦାଣ୍ଡକୁ ଜାଣିଛୁ ନା पुणी परिहास करुचो मते ओ छोड़ तोर समय सरी गला अपेक्षा कर आउ किछि समय परे अल्प समय परे तोर प्राण वायु तोर सबु वायु मोर हाथ मुठारे नि थिबो ରେ ତୁ କ'ଣଟା କରୁ ମୋର ରହ ତୁ ତ କଥା ବୁଝୁଛି କଥା ଗଦର ପକର ଏଡ଼େ ଛାଡ଼େ ମତ ମାରୁ ରେ ହଁ ମତ ମାରୁ ତୁ ମାରୁଛି ଦେଖିଆ मूर्ख मानव ओम षण्डाय नमः ओम षण्डाय नमः ओम षण्डाय नमः षण्डाय नमः षण्डाय नमः मो सहित चैलेंज करूला ये बेकारिया नुकटाटा गोटे ରେ ମତେ ସତରେ ମାରିଦେଲୁ କି ରେ मते थटा करूचलु मते प्रयास करके कहतलु तू किए यात्रा पाटर आछो
जानलू तो छोड़ ओरिजिनल ना डुप्लीकेट Dum dum kita takadum. Dum 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 kita takadum. Takadum dum kita takadum. Dum dum kita takadum. Dum dum kita takadum. Dum dum. Terikita dum dum kita takadum. Tata. Terikita dum dum kita takadum. Terikita takadum. Dum dum kita takadum. Takadum takadum takadum. Takun takita. ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ମୋ ସତ୍ୟବାନକୁ କଣ ହେଲା ରେ ମୋ ସତ୍ୟବାନକୁ କଣ ବାରିପଡ଼ା ତତେ କହିଥିଲି ଜଗି ବୋଲ ଚୁଗି ତୁ ଚୁଗି ନ ଜଗି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛୁ ଦେଖା କରି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ହେ ସତିଆ ସ୍ୱାମୀ ତୁ କାନ୍ଦେନା କାହିଁ କାନ୍ଦିନି ରେ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ହେ ସତିଆ ମତେ ମିନାକ୍ଷୀ ପାଟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଟ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲ ହେ ସତିଆ ମତେ ରାମଲିଙ୍ଗ ପାର୍କ ବୁଲେଇ ନବ ହେ କହିଥିଲ ହେ ସତିଆ ହେ ସତିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ହେ ସତିଆ ମତେ ମହାମାଇ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଗୁପୁଚୁପୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବ କହିଥିଲ ହେ ସତିଆ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ହେ ସତିଆ ଉଠ ରେ ତା ଜୋଇକି ଉଠ ए बाड़ी किया तू किए रे मो स्वामी रो जीवन नालू तू किए रे काकड़ो किया मु जमराज तो स्वामी मते प्रयास कला मु कौन करि पारि बोली मते से चैलेंज कला आ मु आ तू से चैलेंज को अपसेट करी तू ताको आउट कर देलु तो आईपीएल जितला बरी लागितिबो नाही हां ट्राई से आ मो हाथ जोड़ुची रे पेटू प्रभु मो स्वामी की तू बंचाई दे मो सत्य को मत दे दे असंभव थरे जीवन गले आउ कौन फेरी आसे ताको बंचा रे ताको कह रे जुई बंचाइबो ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ महाराज 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 आज्ञा मु आपको केते थर फोन करती महाराज हेले आपण फोन रिसीव करना महाराज अरे बाबू मते काई फोन टा करूछ तते तो स्वर्गर दायित्व देकी आस्त्री स्वर्ग कहूची सॉरी हमर जमपुर दायित्व देकी सेठी रहबू एठी तो दौड़ी दौड़ी आस्ती के कहला महाराज मु आपको बारंबार फोन करती महाराज हेले आपण मो फोन रिसीव करना अरे महाराज बाबू सेठी हमर स्वर्गर नेटवर्क गला एठी आकर नेटवर्क गलगा आकर नेटवर्क मोर सिम काम दउनी से जो गुटे खाड़ी भी नाही बिल्कुल एठी महाराज हाँ? गोटे बड़ असुविधा हो महाराज ओ माय डॉग सॉरी गॉड कोन असुविधा होची महाराज आज्ञा आपण तो एबे जार प्राणवायु नहीं हाँ। से किए जानते से के सलमान खान नहीं अरे से जियो रे काई मते जे प्रयास करबो मु तार प्राण किस टोटल ताको नाश कर दे मु ओहो महाराज आज्ञा। पुणी आपण से भूल करबा जाउछुंदी भूल के भूल हाँ महाराज आपण तो एबे संगे संगे जीवन नेले हाँ। से किए जानते से आउछ सत्यवान हाँ किस महाराज आज्ञा आपण पुणी थोड़े सत्यवान रो प्राणवायु नहीं आपण नाम नेबा चाहते कि ए ना रे बाबा थरे तार प्राण पाय नहीं कि किसी वर्ष तले जे नाम नहीं छि मोर आज पर्यंत भी मु बोली पारुनी आउ नहीं कि मु नाम नेबिन रे ये चित्रगुप्त स्वर्ग पछर जीवु आगे गोटे काम कर तार जीवनटा फेरे कि जा मु जाउछु आगड़ से जदी उठियो मोर अवस्था खराब कर देबो तू आगे ताको जीवन फेरा फेरा जीवन तार ओम संधाय नमः ओम आत्माय नमः अभी तुम्हें आगड़ गोटे भूतुरी भाया रही आसिक अंडाल अंडाल कर तमे उठी गल ना ना घुंगड़ी मार के सोचे जाओ जाओ
ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେତିକି ଥାଉ ଏତେ ଅଣ୍ଡଲା ଆଣ୍ଡଲି କର ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଣଟା ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରା। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆଇଲଟ ମୋ ପଥର ଲାଗିଥିଲା ଇଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଓ ତମର ଚିତୁ କି ଇଏ ଆମର ଚିତ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ପେଟଟା କାଟୁଛି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚିତ ନାହିଁ କି ଓହୋ ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆଙ୍କୁ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଜୀବନଟା ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କାଲି କାଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ନାହିଁ ମୋତେ ଆଗେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ କୁହ ଏ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଗୋଟେ ଗଛରେ 5-6 ପ୍ରକାର ଫଳ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ସାବି 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 26 ତମେ ଏଇଠି ସାବି ମୁଁ କେତେ ଆଡେ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜୁଛି ତମେ ଏଇଠି। ये के लो हाँ ମୁଁ ଜାଣିନି। तू क्या रे माकड़ मुआ କିଏ ଜାଣିନୁ? क्या रे तू माकड़ मुआ हाँ ଇଏ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। हाँ ହଁ बोला तू तार गर्लफ्रेंड की लो ନାନୀ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲି ଆଣିକି ନାଲି ଲିଷ୍ଟ ବି ଦେଇଛି 10 ଟଙ୍କାର ଦେଖ। ए माकड़ मुआ के बैटरी तो हाँ। ए मोर को जा रे महाराज महाराज ସବୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ 5-6ଟା ଫଳ କୁଆଡୁ ଆଇଲା ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି ନା ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ